Kuna makambo ya minene ya Saraki na ndeko na biso papa Tambo tokopesa ye maloba sikoyo mpona apesa témoignage wana oyo Nzambe asalelaki. Ndio napika asante sana na pesi merci na Nzambe kwa vitu vyote ekunitendea mu maisha yetu. Mpona oyo nyonso akosalela ngai na bomoi. Niko na furaha kubwa sana leo kuzaliwa hapa Kinshasa. Ndio esengo mingi kuna kukoma wana Kinshasa ya kuleta ushuhuda kwa ile yote Mungu alinitendea maisha yangu. Kuna pesa kiasi na mainyoso Nzambe asalelaki ngai na bomoi. Niko na ushuhuda ya kwanza napenda kuleta kanisa. Kuna ningina pesa na hivi Mungu alinitendea ajabu wakati tulikuwa na difficulty munene kwa kazi tulifanyaka. Nzambe asalelaki ngai makambo ya minene kulanda sala oyo tosalaka ya makasi me babandaki kokomplike biso mpona kokuta biso. Ile kazi ilibidi tupatie franga, lakini ikakuwa kesho mkuye, lakini tukaita Prophet Eli tukampelekea ile shida kama tuko na situation très difficile hapa Lubumbashi juu ya kulipa franga yetu. Sala wana ezaki mosala moko ya makasi tosalaka mpona mboka me ekomi babenga biso boya lobi institute. Alors ekomaki na niveau oyo efale tobenga mosala ya Nzambe po asalela biso asambela biso mpona likambo. Wakati tulimwita alisema kama nzuri tutaomba Mungu tutapata solution. Tobengaka ye tokopesa problème ambayo Nzambe na solution ndio tulifika naye magoti pamoja par telefone. Yeye alikuwa Kinshasa, shi Lubumbashi. Asambelaki biso par telefone, ye awa na Kinshasa biso na Lubumbashi. Mwisho akasema Mungu anaitika siku 3 mtapata solution kwa ile probleme yenu. Basika ayebisaki biso ke Nzambe alobi ke dans 3 jours tokozwa solution na problème. Ile siku ikapita, deuxième jour mara moja wakatuita kwa ministère ya intérieur. Wana elekaki le lendemain babengaki biso directement na ministère ya intérieur ya gouvernement ya Katanga. Tukaenda kule kamaki wana mpaka vile mtumishi wa Mungu alisemaka akatupromettre kama après 3 jours kuye juu ya kukamata franga yenu. Kaka ndenge mosali ya Nzambe alobaki bayebisaki biso ke tokende tokokalewa mikanda nyonso ba 3 jours ekoya kozwa bongo wana. Vile neno la Mungu, sauti ya Mungu ilisema 3e jour tukapata ile envelope ya franga yetu. Kaka ndenge mosali ya Nzambe alobaki wana jour ya misato ekomaki na bongo wana bapesaki biso yango. Ile ni mambo munene sana Mungu alitenda a travers Prophet Eli. Ndio ile tunaleta mbele kama ushuhuda ya kwanza hii. Wana ezali kwa munene oyo Nzambe asalelaki biso a travers mosali na ye Prophet Eli. Tunaomba waaminifu wote tujitoe kabisa kwa maombi, tujitoe kabisa kwa Mungu kwa solution na problemi yote tuko nayo. Tosengi na bandimi nyonso ba mi pesa epai Nzambe parce que epai na ye nde tozana ba solution ya ba problème. Ndio ile ni témoignage ya kwanza. Témoignage nyingine ni hii. Wana ezaki témoignage ya liboso ya mibale yango oyo paka a travers telefone. Kaka na singa ya telefone hatukuacha tena kumpelekea Prophet mahitaji yetu. Tukakate kupesa msali ya Nzambe la difficulté zake nango. Nilipata difficulté nyingine inakuwa sasa kumanono. Ni nazwa kite difficulté kususu wana ekomi na manono na territoire. Ilikuwa le 24 décembre 2015. Bwana ezaki le 24 décembre 2015. Tulikuwa najitayarisha juu ya kupokea delegation ya commissaire spécial wa province ya Tanganyika, Tangala.
bandaki komibongisa mpona koyamba commissaire spécial ya province ya Tanganyika Monsieur Kitambala. Asubuhi ile 24 mimi nikageuka Kongo ya kutayarisha nioke maji juu ya kuvala twende kwa aeroport, nikapata shock kumkulu yangu ya gauche na Kongo ya le 24 yango nakendaki na nsima kosokola po na mibongisa tokende koyamba mopaya monene na zwaki shock na kolanga ya gauche. Nikaingia munyumba nikaita madama na mbesa nono naenda Kongo nijisantir mzuri kuna saa kitu kinanilumisha kama ni nyoka kama ni kitu kani na benga kimwasi na ngai na yebisi ke nazoluka malamu na yebite soki eza eloko mingi esui ngai na besoa pale pale madouleur ikaanza kutoka chini ya mkulu naanza kunipanda sasa kaka na kika wana na badai kutoka madouleur ya makasi ezomata ngai na lokolo. Ile maumivu ikaendelea na nikaona kama nono niko nguvu hata tena kutoka kwenda, ndio nikatuma madamu kwenda kunitafutia mtu moya mfumo wa kwa kunitunza ile mfumo hiyo. Baduleur wana imataki tellement makasi ke ezaki ekomaki difficile nakende na programme ya koyamba bukaya wana natindaki mwasi na ngai akende koluka nganga moko ya koya kotala mamabu kufanyika parce kule kwetu kama banakutia mashishi vile bakanangalia wakasema ni poison ile mashishi ifo kutafuta mfumo wa kuchanje apakale madawa pour que ile mashishi ile itulie na biso ezalaka soki ozwi ba problème ya ndenge wana eza lokola ba poison moko ekoti na nzoto ifo nganga wana aya akatakata yo baputa na lokolo po abamba yo bamwa kisi moko. Ile madama kaenda na mtoto yangu vile bakaenda kulebea ule mfumo bakatoa naye Vivian mwasi na ngai akendaki kozwa nganga wana na bana ngai bayaki na ye na ndako akaanza kunitunza depuis le 24. Alors akukua changement mfumo uko nenda paka kuvimba uko nenda kuwasha, alors ile shock ikaanza kunikamata na kumkono. Alors abandaki ngai ko soigner depuis le 24 wana changement beaucoup ezakite lokolo ezokende kaka koya munene kosala pasi ti na badouleur abandi koyoka yango mpe na basangala loboko. Alors nilikuwa natembea sitembee tena, mimi naanza kutembea na beki na bandaki kotambola avant mais ekomaki sikoyo pasi ekomaki kotambola na nzete. Nikamwita mkuu wa Robert hapa Kinshasa, nikamwonyesha ile situation. Akasema upime mbele kumuita Profete Eli, muombe naye Mungu anaweza kumsaidia. Abenga kabiso awa na Kinshasa kwa Profete biso ba nouvelle wana topesaka ye conseil ya koloba ke il fallait contacter mosali ya Nzambe Profete Eli po bayeba ndenge ya kosambela problème. Alors pale nikamwita Profete Eli. Wana abengaki directement Profete Eli. Ndio akaniambia kama Mungu atakutunza. Muoneshe madamu wako ende atafute chupa ya huile d'olive kama anakuya nayo nikamate kwa mkono niombee mwanzo kupakala ile mafuta. Profete ayebisaki Nzambe akobikisa yo tinda mwasi yake ndekuluka mafuta ya huile d'olive oyo tokosambelela kopakola yango okuyoka malamu. Alors pale nikamtuma madame akaenda kusoko kuuza ile mafuta akakuwa nayo. Tukamwita Prophet tukamwambia kama niko nayo mafuta, akasema uikamate kumkono tuiombee. Tindaki mwasi na ye kokende kosomba mafuta wana yaki nango. Alors babengaki mosali ya Nzambe alobaka ifale kosimba mafuta wana maboko mpona kosambela. Alors ile saa akaomba akaniambia kama Mungu anakubali kukutunza. Ile mafuta waanze kupakala asubuhi, unapakala na midi, unapakala na minui. Asambelaki mafuta wana alobaki ke Nzambe animi akobikisa yo. Alors l'orientation Nzambe apesaki ezaki kopakola mafuta wana matoko na midi mpe na minui. Nikatumikia ile mafuta siku ya kwanza. Apakolaki mafuta wana kwa liboso. Le deuxième jour ilikuwa silamuke pakitana ni mikulamuka paka na ile begi ndio natoka nje. Mais deuxième jour na lamuka mi peke natoka deja nje. Après mokolo ya liboso deuxième jour la lamukaki akokaki kolamuka ye moko sans ete wana te, mais jour wana alamukaki mbala moko atelemi
ndio nikaaplike ile mafuta ile siku tena 3e jour nikaaplike tena ile mafuta kwa kusema siku ya 4 complètement mkulu vyote vilikuwa na washa maumivu yote inamalizika complètement. Akolaki mafuta wana jour ya mibale ya misatu kokoma na 4e jour ba douleur nyonso esilaki na lokolo azongaki malamu. Ndio nikamuita mkubwa namwambia kama vraiment Mungu huyu tuko naomba wa prophète Eli ananisaidia hapa mimi napona na tupa na beki. Donc c'était le 10 janvier 2016 ile miracle ya Mungu ilifanyika kunyumba yangu. Abengaki biso awa na Kinshasa koyebisa biso ke Nzambe abikisi ngai topesaki mpe rapport wana efanisali ya Nzambe mpona ezalaki na mokolo ya 10 janvier na ane oyo miracle ya monene wana esalemaki na ndako ya papa. Ndio ile mambo munene Mungu eko netutendea kwa maisha yetu. Wana eza makambo minene oyo Nzambe atosalela biso na bomoi. Kisha mimi kupona pakapita masiku kidogo nikaona kundoto. Après kozwa lobiko wana mikolo moke elekaki alotaki mina lota niko hapa Kinshasa mimi nakuwa kutemwanye vile Mungu alinitendea maajabu ndani ya maisha yangu. Alotaki azalaki awa na Kinshasa na kati ya église Bateau du Feu de Voran ayaki kotemwanye oyo minene Nzambe asalelaki ye na bino. Pale nikamuita mkwa Robert ku telefone abengaki biso wana nikamwambia sema ona ndoto mkubwa mimi nalota. Mimi naona vision niko pale Kinshasa tuko mkanisa niko na témoigner vile Mungu alinitunza vitu vyote Mungu alinitendea à travers maombi ya prophète Eli. Sijue ni par quel moyen kama ni kweli kama ni sauti ya Mungu kweli tutakuwa kuonana tu mwaka kule Kinshasa. Abengaki biso koyebisa biso ndoto wana oyo alotaki oyo Nzambe alakisaki ye ayeko témoigner wana Kinshasa. Alors abandaki komipose ba question ebele oyeba Nzambe alakisi ngai na yeko témoigner wana na yebise soki na kokoma kona ndenge nini na ane oyo mais eza maloba oyo Nzambe auti koloba toza na elikia ke kokoma kaka mpona koya kotémoigner. Ndio ile ilitupatia furaha mnene sana, sauti ya Mungu haikusake. Leo tunakutaniwa hapa Kinshasa, ni mapenzi ya Mungu, kile Mungu anapanga akipusake. Yango wana topesi merci mingi liloba ya Nzambe ekokisami lezo toza wana Kinshasa toye kotémoigner na kati ya église ya Nzambe. Alors il faut biso nyonso toyeba ke liloba ya Nzambe eza ya verité ekokisami. Mwaza njoo yote ile tulikuwa nayo. Tunapiga asante sana kwa Mungu ule alitembeza kutufikisha hapa. Tunapiga asante sana kwa kanisa yote ilitupokea katika jina la Yesu. Yango topesi merci mingi na Nzambe oyo asimbaki biso na mobembo biso. Topesi merci mingi na église eyambaki biso na mosali ya Nzambe mpona mosala nyonso asalelaki biso yango topesi merci mingi. Wani tunaishia kwa Mungu awabariki. Ikaanzamba pangola. J'invite Papa François aya motato la bolamu Nzamba sali na kata bomo inaye. Tango azopusa na bozo metu na bozo. Oui, Papa Robert. Notre interprète de Swahili. Vous pouvez interpréter. Papa, Papa, tu dois faire ça. Animala. Yango faut bolaka bien boye. Vous avez été l'église est la poids. Hein? Vous avez mis cravato, rapidement tatano na kufi cravato. Betela no Yesu Kristo. Vous devez savoir brûler les bords, les assauts au professeur. Yoka cicatrice d'empathique na kata bila. Na moi de jour. Papa toke. Arrange son micro. C'est pas lui. Alors. Ça va.
Mimi namkia kanisa mjina la Yesu Kristo. Na pesi mbote batu nyonso. Mimi namkia kanisa mjina la Yesu Kristo. Na pesi bandimi nyonso na kombo la Yesu. Kama mimi nashimama mbele yenu, soki na telemi liboso na bino, ni jutu ya kutemania sema Mungu ni mjima, eko na existe na eko na tenda. Eza pona kotatola bonene ya Nzambe oyo azosala na oyo azosala pona ngai. Leo kama mimi nashimama ya kutemania, lelo soki na telemi eza pona témoignage. Mais aini permettre mimi kutemania parce que kuangalia hivi niko père de 10 enfants. Ndenge esengeli, il ne fallait pas na témoigner na ndenge naza na bana 10. Angalia kumukongo vile watoto banesha pikala ni age ya watoto yangu. Soki botali na ndenge bana nga bafandi na age baza nango. Ni age ya watoto yangu. Age ya bana ngai. Mais je suis sûr kama watu wako wananyangalia hivi abakroire beko na bisha sema ashezi kwa na watoto 10. Soki batu nyonso bazotala na ndenge na telemi bakoki jamais kondimelangaki naza bana 10. Sasa mshikie nimeambie mambo ile inanifikia kwa siku ya leo, kwanza vendredi na leo. Sikoyo bolingi boyoka ndenge nini Nzambe asali ngangolu kobanda vendredi ti lelo. Histoire ilianza mardi. Histoire wana ebandaki banda mardi. Mimi kwa kumwona prophète Eli parce que présence yangu mkichasa niko na kazi ile mimi kwa kufanya. Mishukue mturisme. Lelo yo nazana posa ya kumona prophète Enoch par rapport à musala o razo sala. Non, mimi nasema hivi. Mimi hapa mimi kuya kwa mkichasa, mishukue juu ya tourisme, niko kazi ile mimi kwa kufanya. Soki naza awa lelo naki eza pona na ya koyeba musala o nazo sala nazo ya pona na mona Nzambe o yazo sala. Tumtafute Papa Robert ataka mimi misho yake lingala na kama kufa shima kwa vitu mwa viendeke. Mimi nasema hivi, kama niko hapa Kinshasa, mishukue juu ya tourisme, mishukue juu ya kazi fulani. Soki nazana Kinshasa na yepo na tourisme teme na yepo na musala na musala. Pete zoka sana loko kwa kazi ya Kiswahili. Sina ayuko kuna ngapi. Leo zapenda feti. Kama mimi nakuwa comprendre mimi mwenyewe personnellement ile kazi nilikuwa kufanya ikusa aina yo ile nilikuwa kufanya ilikuwa kukutana na Mungu wa prophète Eli. Donc musala nga azali kosala na kati ya Kinshasa, musala wana ekutani sikona Nzambe ya Mosakon Enoch Eli. C'est-à-dire je vais expliquer nje. Mimi nasema kazi objet ile ilifanya ke mimi nikuye hapa. Musala eseke ngana ya awa Ni mambo ingine. makambo mususu. Mais en réalité mimi nakuwa kutrouver que aina njole kazi mimi nilipata mimi nikuya jao kukutana na Mungu wa prophète Eli. Mais en réalité ezatenge na musala na yaki kosala mezani na musala kokuta na Mosakon Enoch Eli. Mungu wa prophète Eli. Nzambe ya prophète Enoch Eli. Uko na tenda. Oyo azosala. Maridi mimi nakuja hapa mimi namwambia prophet. Mimi natokea kwa mama Iget ananiambia sema kama unaenda kupreshe en dehors ya église unapreshaka mzuri sana mpaka watu wanashangaa. Alobi wana que il fallait que les gens accompagner prophète Eli bisika pa bandel côté depuis jeudi mardi siko sengela ki a clôturer pas Robert. Joie passe parce qu'il va soit il va zobeta. Donc Vraiment mtanyurumia. Boli bisangaye mingi. Tumi tampewa sasa katanga leo karefu mimi napenda mcomprendre message ile niko nayo mie imifikie. Transmettre message. Zozo wa mwa tangu moke mais souci na ye mingi ezande boyo kamalamu message yo ya zanango. Mambo histoire ilianza mardi. Likambo ibandaki mardi. Mama Iget semeki yangu aliniambia kama prophète Eli anaenda kupreshe en dehors ya église anafanyaka vitu binene.
Mungu anamutilizaka sana. Mama Igeta yebisaki ye que soki musali ya Nzambe akei kote ya libanda ya église oyo bato du feu de Voran, Nzambe aitilizaka ye makasi asalaka makambo ya minene mingi. C'est pourquoi mine kalaka Thomas mine pendaka kuona. Yango wana mama Igeta ye alingaka akendaka kuna place akenda kote hapo amona ye moko azalaka Thomas. Mie njo mine kalaka Thomas. Ye ndeko François azalaka Thomas alingaka amimonela ye moko. Njo kamana nilimwambia prophète, journée ya leo je vous accompagne. Yango wana ayebisaki prophète mokolo wana ya mardi ke mokolo ya lelo na kuaccompagner yo ti esika ozokende kotea. Mais sasa tentation moi va kutufikia le même jour. Tozwaka tentation mokolo yango. Sasa yashe kwenda tunajiretrouver transmis na papa tambo transport atuna nayo. Avant bakende babikutaki baza na mbongo ya kufuta transporte ye na papa tambo. Mais tunasema essentiel zetu kama ni prophète Eli tunasema tuko na intention ya kuaccompagner mais hatuna na transport. Yango balobaki il faut bakutana na prophète na kibayebisa yeke tolingi to accompagner yo mais tozangi transport. Tunamuonesha prophète Eli anasema ce n'est pas un problème parce que programme ilikuwa déjà établi, tutaenda niko na transport. Prophète alobaki ma problème ezalaki te, le rôle programme ezalaki déjà établi, transport ezalaki nango déjà disponible. Tunatoka tunaenda ku église ya pasteur Albert Beretta Meshek. Balongwaki bakendaki kuna na église ya pasteur Albert Meshek. Après prédication et basilisaki kotea mais vous comprendre que bile binyambia mama Igeta ya Mungu anamutilizaka puisama bya kweli. Aye ko comprendre que makambo oyo mama Igeta yebisaki ye ke Nzambe aitilizaka ye makasi libanda eza makambo ya solo. Anafika saa ya mwisho anasema niko na besoin ya 5 personnes. Akomaki na suka ya prédication alobi azana na besoin ya 5 personnes. Bale 5 personnes Mungu anafia kubabariki hapa sasa. Ule ataleta ile 5 personnes bataleta bote $100. Alobaki ke na batu 5 wana oyo akopesa $100 Nzambe alingia pambola bango sikoyo kaka. Anaanza kuita appel ni banani batalamuka babarikiwe hapa sasa. Abandaki kobenga po atuna nani yango alingia telema sikoyo po Nzambe apambola ye. Mimi naangalia sur moi bishana na kintu. Hakuna namna niite kulumbashi kwenye kwa bibi yangu parce que shiwe anabakia wanafanya. Amitalaki place azalaki ndeko François azaki na eloko moko te. Et puis moyen abenga na lumbashi na ndako ezaki te, ayaki awa na ba makambo na ye, donc azaki peza dépourvu. $100 anasema hakuna mtu atamwa alilamuka. Asengaki mutu $100 azwaki mutu ata moko te atelemaki. Mais conscience yangu, pas conscience pour mtu mwa intérieur na nyambia mets-toi debout. Azalaki na kati na ye mutu moko azoyebisa ye telema. Mie nilikatala kulamuka, niliandisukeri au nilikatala kulamuka parce que mimi nijijua. Aboyaki kotelema parce que ye ami yebaki ki azaki na mbongo wana te. Anatamuka ile etape anakuwa analomba $50. Abimaki na etape ya $100 abandi kosenga $50. Anasema turu ya kwanza, anafika mturu ya pili. Alobaki mbala liboso après azongeli mbala ya mibale. Troisième fois mina katala mais mina shikia mtu ananibamba kwa mkono ananinyangula de force. Era alobaki mbala ya misatu aboyaki me ayoki mutu moko azwiye na loboko atelemisi na makasi. Donc niko incapable kuexpliquer vile mimi toka pakichi na vile nenda kushimama kumbele. Ayebite ndenge nini alongwaki na place afandaki ti ayeko telema liboso. Balomba $50 ilikuwa paka mimi mwenyewe. Basengaki $50 me ayaki kaka ye moko. Bale wengine walipata ni wale wanaanza kutuchika ya chini. Et puis na sima na ye ba mususu babandaki kondima ba montant oyo ezaki na se ya $50. Après prière mambo yote inaisha na culte inaanza kurudia. Et prière esilaki culte esili babandi kozonga. Mie mambo yangu haikuwa kunyumba yene nikafike, problème yangu ilikuwa mimi nafanya vile na Mungu, hii solution nitaipata je? Problème azaki nango ezaki teke akoma na ndako. Problème na ye ezaki auti kosala vœu na Nzambe. Sikoyo akozwa mbongo wana wapi? Mimi nenda kulala, bantu wanasema mimi nenda kulala, mimi shikulale parce que mimi na yeye wasema Mungu abamulandake.
akendaki kolala batu bamoniki ake kolala me ye alalaki te abandeki kokanisa ke nzambe bakosaka ye te. Minafika 3h du matin. Akomi na 3h du matin. Ça vile tuko na maidite El Greziko ya bule 120 minutes et 120 minutes. Azaki na bainite na telefone na ye ya RTL 120 minutes à peu près. Mina mwita bibia. Abengi mwasi na ye. Mina sema chéri wangu niko na problème ya 65,000 francs niko na besoin urgence. Ayebisi mwasi na ye ke chéri na ngai naza na besoin ya 65,000 francs en urgence. Anasema shirana makuta ya kukupatia juu huko we moya nitoshe 65,000 nikupatie ile saa kule huko kwa mkubwa wenu Robert kuna kule hakuna lala unatafuta makuta juu ndo kaoe. Ayebisi ye ke aza na mbongo wana te ya kupesa ye waza ye moko awa aza epai grand frère na bango Robert bozo lia bozo lala bozo luka mbongo wana poke nduluka basi mususu. Mimi na bibi yangu aina ile mimi niko natafuta nisha kufanya vœu na Mungu. Ayebisi ye ke eza bakambwana na zoluka te na si na pesi vœu epai nzambe. Anasema kama unamwingisha Mungu mie nitakutumia ile makuta mimi nakatala ma problem na Mungu. We atali na wewe problem bwanangu itaisha mimi na Mungu haitaisha. Alobi soki eza vœu na nzambe na boy problème na nzambe pona wana makambo bombo wana na kutinda yango. Ile saa eko na lamuka ashukwe na kitu suri yeye. Azola muka azaki na iloko mokote na maboko. Mwilo kazi mimi nafanyanga anaenda kuzunguruka juu ya kurekolte ma credit anajiretrouver na 75,000 francs. Abimaki na tongo akei ko récupérer bato bazaki na banyongo pona misala oyo basala kawana azui 75,000 francs. Alors kuna kwa équation moma 12 heures. Tokomi na ba 12 heures ba équation ekomi wana. Ni équation ya nini? Équation nini wana? Anapasha kuuza carburant momotoka aenda kabebe watoto kwa masomo, anapasha kutafuta chakula ya kulisha watoto. Il fallait aluka carburant achia na mutuka pour akende kuzwa bana na classe et il fallait asomba biloko ya kolia na ndako. Ni kusema ile 65,000 francs ilikuwa impossible yeye kuitumia. Amonaki ke ezaki pratiquement impossible atindela ye 65,000 francs wana. Alors mimi nasema kumbe kwa hivi hii mambo mnyani nilamusha natafuta kuniletea maproblem sasa na Mungu ni Mungu au ni shetani. Wana mi poser question alobi mais makambo yo moto wana telimisa kingai na église wana naleka liboso alingi azuisa ngai problème na nzambe est-ce que eza nzambe ou bien eza satana oyo telimisa kingai wana. Bibi ananiambia nasema tusiperde espoir tuangalie kesho. Leo ni yetu na kesho ni ya Mungu. Mwasi na ya yebisi ke ko perdre l'espoir te total la lobby lelo eza ya biso lobby eza ya nzambe. Analamuka bibi yangu alamuki lisusu anaenda de 8h à 11h30 anakuwa na 300,000 francs. Abimi de 8h à 11h30 azongi na 300,000 francs na maboko. Bwanangu mimi napata 300,000 francs. Nikusema ile mambo nilikuelezea tusiperde espoir makuta yoi na niko nataka kukutumia wende deja kula Colombe kitambo niko nakutumia. Ayebisi ke mobile na ngai mbongo yango yo eswami nazotinda yango na agence la Colombe na kitambo kende deja okende ko récupérer yango. Ile c'est déjà la quoi jeudi. Veut nifanya mardi jeudi ndio makuta na kwe. Ye apesa ki veut na nzambe mardi jeudi nde mbongo ekomaki. Le même jeudi, je crois, délai final à 18h, je à contribution il y a une année. Jeudi, wana des zaki délai final, musali azamba pesa ki pour la contribution wana il y a une année. Minenda kulipa 65,000 francs. Akendai kuzwa 65,000 francs wana. Automatiquement mina mwita prophète, mwambia prophète tunatafuta kukuona. Ashikuruke téléphone, donc ashikuruke téléphone on peut appeler après. Abengaki prophète malamoko mais prophète azwaki téléphone te na mama wa. Sa ananita ni nini mimi nasema natafuta kukurencontrer juu niko na 20,000 fanyaka ni kweli ishe hapa sasa bishipete ma problème na Mungu. Prophète abengaki esima atunie ezali kamonini ye ndeko François yebisi que nazana deux oyo nazwaki na nzambe ya mona lingina kutana nayo po na pesa vewa.
Anasema hapa sasa leo iko impossible, niko kwa mama yemo, niko na kama fulani, kesho tukutane asubuhi vendredi. Ayebisaki ye jeudi wana ke ezaki impossible mokolo wana azaki na mama yemo, il fallait ba kutana siko vendredi na Tongo. Mama 18h binabeba ile 10 000 francs minampatia mama Huguette juu ya contribution. Mokolo yango na ba 18h azui 18 000 francs. 10 000 francs apesi mama Huguette pour la contribution. Vendredi msubuhi tabikuwe kwa kuleta ile $50 ile mifanya nayo mzuri. Vendredi nango na Tongo alingaki ya kopesa sikoyo oyo $50 sala kivu na Nzambe. Mumjia niko nasema mimi mwenyewe azo ya nazela azolo ba yemoko. Mais hii $50 ni uze au nishuze parce que $50 yo ni 49,000 ou bien 48,500. Azomi tuna oyo $50 na somba yango baka zaki na ba franc na somba yango ou bien na somba yango te parce que yango izaka 49,000 francs. Mimi nasema kumbe kwa hivi si kama iko hivi mimi nenda sasa nikampime sasa Mungu na mie mimi nilaka 49,000 francs $50 na mimi nenda kumpatia 50,000 francs juu Mungu na mie abake na ndeni yangu yanze kumreclamer parce que Mungu sikarake na ndeni ya mtu. Hata kama 1000 francs ni kiloko au 500 francs ni kiloko, mimi nitampinda yeye nimweke mara leo jua aina yake. Alobi ke olie na somba $50 na 49,000 francs na kende kopesa zela na kende komekana na Nzambe oyo ya prophète na pesa ye kaka 50,000 francs 1000 francs na ngai ya likolo wana ekoma nyongo epa Nzambe comme ça ebanda kotungisa ye ayeba ke ye pe akomi na nyongo na ngai. Sasa mimi nafika mimi naona na prophète Eli mimi namupa era komaki awa bakutanaki na prophète Eli apesie. Sasa mimi nasema hapa nikimwambia prophète Eli mimi nasema Mungu sikia mimi sikizana ni $50 aina 50,000 francs. Nikimwambia prophète Eli atakomprendre sasa na atafika ile 1000 francs. Alobaki ke esiko yo il ne faut pas na yebisa prophète Eli ke nazo pesa 50,000 francs pour comprendre que peut-être na lingina senga zo misela ngai 1000 francs wa. Mimi kala kimya mimi nirudia kunyumba. Azongaki na ye atelemi azongi na ndako. Kisha mambo yetu tumerudia kunyumba. Basilisaki makambo nyonso azongi na ndako. Kulamuka kwa jana na natoka hapa priere ya kushukuru mimi naanza kufika kunyumba mimi nalala. Tolongwaki priere awa na butu tozongi na ndako vendredi alali. Nalamuka jana ndugu yangu nitamana lamuka na furaha mimi nalamuka na furaha juu sasa kuna espoir sasa kitu kama tunapata mais atujue tunapata nini ile furaha tulikuwa nayo iko inexplicable. Balamukaki lobi samedi na esengo mingi ye na ndeko tambo bango nyonso bazosepela kaka bayebite soki esengo yango eza ya nini. Akukawia mimi naona prophète Eli anakuya bako na maprogramu ya leo na mama Huguette. Eumelaki te prophète Eli akomi na ndako banda kosala ba programme na mama Huguette pour la journée ya célébration lelo. Mais tu dois comprendre que à tout l'intéresser dans la prophète Eli tu dois pas dépasser dans ma programme yetu, c'est-à-dire papa Robert anatuita juu ya kazi mwa tulifuata iko parmi ma objet ya voyage yetu hapa Kinshasa. Ba s'intéressaki mingi na prophète Eli te alors ngai nazaki na musala kuna na bengaki bango pona ba dossier moko boye oyo ezaki très important oyo bayelaki awa na Kinshasa. Ile furasa ilituamporte kusema tukujokipe na saa prophète Eli alienda atuyue mbele na saa alienda atuyue. Makambo wana yokipaki bango mingi bayibite na nini prophète naki akendaki. Kulingana na tambo tunaanza kusumbura tunasema huyu Mungu eko nenda kurealize kitu kimoya. Tunasema huyu Mungu priere yetu eko na ilishikia. Vile tunaenda jana kunani ku jeune priere yetu ilifika Mungu anatushikiaka. Parmi wale Mungu anashikiaka na chetu kwapo. Ayebisaki ndeko tambo ke Nzambe azoyoka biso. Lokola tokendaki na priere na butu wana en tout cas na bato oyo Nzambe ayokaka biso pe toza parmi bato wana. Ukawie kunapita tena 3h ou 4h du temps. Après 3h ou 4h du temps, anaenda kunawa mai pa kurudia, ananiambia hivi. Akendai kosokola mai na retour nango alobi boye. Parmi ma problème nyie ulesha tulikuya huku tulikuwa na mtu mmoja tulikuwa na besoin ya kusema bamutoshe pa ile fashi alikuya iko sasa gouverneur iko sasa ni administrateur wa territoire kumanono.
ezaki na motu moko oyo basengaki na badossier bayaki nango awa po balongola ye aza mokonzi ya territoire esika bautaki bapozaki problème wana epai bamikonzi. Mais wanatupatia huko mtu ule asisumbule yake na Papa Ntambo ni chef wa DGM, ni rafiki yake intime ya ule administrateur du territoire. Chef moya wa DGM, rafiki yake ya administrateur wa territoire. Anapata message ku Kalemia kusema administrateur banamtosha pale, banaanza kumtuma kunyunzu. Azwaki message moko kouta Kalemi na ndeko moko ayebani na Papa Ntambo kolobake oyo mutu yango bayaki kosenga balongola wana bazolongola ye sikoyo bazotinda ye na territoire mosusu ya nyunzu. Kile kilituinteresse shehe aina message ile aitwambia ni ule mtu atusumuri yake naye anabeba courage ya kutuita na kutuinformer. Eloko esepelisaki bango mingi ezake mutu yango apesaki information aza mutu moko basololaka na ye te, mais ndenge nini azwi courage wana ya kutinda message wana po apesa bango yango. Donc tu comprendre que Mungu eko souverain, anasemeaka kupitia ule mtu ye roho yake inapenda ashitafutake mtu kufatana na mapanze ya mtu. Ba comprenaki ke Nzambe aza souverain autilisaka ata mutu oyo bosololaka na ye tata enemi na ye pona alekisa message. Iza ye moko nde mutaponaka. Après pale akubakie paka ule kuna kwa mwingine anaita na mwingine anaita juu ya confirmer même message. Abengaki pe na mutu mususu ba confirmer le même message ya kulongola mutu wangu. Dernier message anasema hivi, Papa Ntambo unabakia leader wetu, unabakia député wetu, hata kama abaya kuvote, c'est déjà tunesha kuvote, unesha kupita. Bayebisaki ye ke Papa Ntambo otikali yo nde leader na biso awa na territoire atana na bavote yo te yo nde député na biso. Donc si toponi yo zakiwa merci na Papa député tobeti papa député mina na tia candidature ina bavote déjà député. Après pale tukaikala sasa, mambo munene inyeo inanileta hapa ni hii mambo nilikuwa tu ni juste introduction kuyua ni wapi pale nilipakuingililia juu nifike ku problem inyeo clear. Alobi likambo yango etelemisaki ngai yango yo na lingana yebisa bino wana ezali kaka introduction na banda kopesa. Mina lala leo niko na sufri, mina sufriraka na malari moya mpaka leo mimi mwenyewe shaitaka kupita. Niuliza na bibi yangu ashi wake juu nikalaka na maproblem sana na bibi yangu nyumba. Alobi azaka na maladi moko oyo ye moko nde ayebaka ata mwasi na ye ayebaka te epesaka ye pasi mingi la lali lelo. Leo Combien des années? Ça fait 3 ans. Amen. Mouile 3 ans nilikaka na problème, mutani permettre kama mimi nisema niko na batoto, je suis père de 10 enfants. Hii mambo sikupashi kuisema pa batoto. Alobi soki azolo makambo oyo bo limbisa ye makasi impale palo ba yango na miso ya bana aza papa ya bana 10 yango alingi aloba yango bo limbisa ye mingi. Mwile 3 ans nilikuwa na ile banaita retenu, ni kusema kama mimi naenda kufanya kukoyola mikoyo aitokake yote. Azaraki soki akei kosuba masuba ebimaka nyonso te pendant 3 ans wana. Sasa kama unaenda kukoyola ole ujisoulager mais unabakia bloqué, unakuwa sawa huko étouffé, ndio maisha ile mimi nilikuwa nayo. Azaraki pendant 3 ans wana soki akei kosuba donc au lieu osuba normalement okomi lokola okomi étouffé oza bloqué. Sasa kama niko bloqué vile unaweza kuwa unatembea, uko kulula motoka, uko unatembea unashtuka, unalibere wengine kiloko iko nalabisha na sous-vêtement. Ezaki ndenge wana soki bloqué wana ata soki bimi akei azotambusa motoka okomona ere moko boye masuba wana ebimi yango moko ti ezobimisa na bilamba ata ezaka na kati ya motoka. Sasa kama inalabisha vile muretour wa kufula manguo inaanza kuleta paka incompréhension. Mimi shindaka kumwelezea mpaka leo bibi yangu ayaiwaka sema ndio problem nikalaka nayo juu na hospitalo misha yaendaka hapo. Azaraki chaque fois ndenge wana soki azongi na ndako madame alingia sokola bilamba bazobunda kaka koswana azo comprendre te ezali kambo nini ezoleka pe alingaka tako yebisa ye ata madame atali kambo moko te pona maladi wana ye moko kanda yebi yako pe nano akenda na hospitalo ata mokolo moko te. Sasa leo mimi nasubiri intervention chirurgicale bushiku bwa leo
Mina pata opération leo. Lelo na butu ya lelo azui opération intervention chirurgicale ya Nzambe na butu ya lelo. Bushiku mililala saa mwenye kufa. Na butu alalaki lokola moto kukufa. Mimi nafika saa moja hivi à 3h moins mimi nashituka. A komi na ba 3h du matin à la moki. Mimi naanza kusumbuliwa na bibi yangu de 3h à 5h juste. A komi kosolana mwasi na ye depuis 3h ti 5h ya tombo. Ile 5h juste vile mimi nililala bibi nyamishijue kama ni kulala. Na 5h wana ndenge alalaki ayebaki ata koyeba te soki alalaki. Sasa mie mishilotake minjo minaonaka sasa filme ku television. Alobi ye alotaka te me lelo amoni yango lokola filme na television azotala boye. Ndio modeli mimi Mungu ananiambiaka mambo na pia kuonekana vitu na sasa television kunapita na kumi ni mambo yenyewe. Nzambe alobelaka ye ndenge wana soki likambo elingi ekoma azomona yango lokola na television boye alors que eza likambo yango. Mimi najiretrouver sana huko frontiere ya Congo Zambie mukini baba naita Sakanya. Azaki na butu wana se retrouver aza na Sakanya côté ya frontière Congo na Zambie. Mimi anasema mimi kulala niko mancho mimi naona rafiki yangu chef de poste wa OCC Sakanya. Aye azotana na miso boye amoni chef de poste ya OCC camarade na ye na Sakanya. Ananiambia sema hii problem uko nayo ya mama hivi unashikia. Uende njia batenda kutunza kule. Ayebisi ke oyo ba douleur ba maladie ozana ngo wana kende na zela oyo nde kuna ba kokende kuswanye yo. Mais kule mimi nilianza kwenda mko avancer mimi nakuta barrière. Era banda kokende na zela wana akutani na barrière moko na katikati. Mais ile barrière bakuniulize mimi kunafika banafungura barrière bo benyewe. Era komaki na barrière wana batunaki ye loko moko te me bango moko bafunguli barrière aleki. Chose grave sabi natambuka ngambo ya barrière akukwe tena manyumba nina jiretrouver sa mopori sa franchement ile misho est expliquer parce que shiaonaka ile mwashi. Eloko ekamwisaki ye era leki barrière wana a se retrouver sika moko yo banda ko eza disute e komika ka ondire na zamba moko boye bisika nano akoma te. Mais sabi nafika kule mimi nakuta sasa hospital sasa hotel ya mzuri sana. Era komikuna akuti ndako moko ya kitoko ondire hospital ondire hotel moko boye. Bana ni présenter kitanda pale pa mimi kulala mimi nalala shiyo pourquoi ba yebisi ke lala na mbeto oyo ba présenter ye mbeto wana mimi shiyo pourquoi ayebite pona nini mimi nashituka mimi najiperde mimi mwenyewe mimi shiyo niko wapi mimi nalala kushingishi aye ko se rendre compte que alali pongi donc azo se retrouver te sasa mimi nashikia mimi nashituka era la muki mon vision mimi nasikia sasa kwenda ku besoin. Era la muki na vision wana na kati ya pongi ayoki lokola za na kosa okende kusuka. Naenda ku toilette. Ake na toilette. Kule ku toilette mimi nafika ndio mimi na sentir ma douleur grave. Era comme na toilette wana sentir ba douleur et komi makasi. Pale penye palikuwa na douleur hapa mimi naangalia hapo. Hii esika yango ezalaki ba douleur na se va ya ba ventre awa atali esika yango. Effectivement mimi naona ntundu tosa mu kilonda kinaweza kuwa 1 cm ou bien 1 cm et demi ya mrefu sana mimi naona tundu mule kunaanza kuingia hivi vidole viwili vyangu hivi vitaweza kuingia. Amoni litusu moko ya munene koki kokoma na niveau ya ba 1 cm oyo misapi mibale kokota na kati boye. Sasa mimi naona deja ma douleur inakuwa grave. Era moni ba douleur mati makasi. Pa mimi kutoka ku toilette kurudia pale pa kitanda mimi nikuya na sentir vraiment que niko na problème très sérieux. Era zongi na mbeto place ba cheki wana a se rendre compte que azana problème ya makasi mingi. Mimi nafika mimi nalala tena. Akumi wana lali lisusu. Sasa vile niko nahangaika kujiuliza inaweza kuya nini? Era wana zo mituna ekoko zela nini? Kunakuwa mtu mmoja anakuwa pembeni yangu alikuwa sasa garde malade alikuwa sasa kila anaanza kuvaa pale shiyo exactement. Mtu moko apusani pembeni na ye azalaki lokola garde malade moko boye. Ayibite loko nini abanda kosala. Ananiambia ni nini unahangaika hivi? Ayebisi pona nini ozomitungisa boye? Mimi nasema niko na kilonda kimoja mimi sio kwa mimi natokea. Ayebisi ke nazana pota moko awa na yebite utu wapi? Ananiambia sasa usijitarakase. Sio natokea kufanya intervention chirurgicale hapa nakopelea hapa sasa. Alo mtu wana ayebisi ke komitungisa te. Ba utu ko opere yo kaka sikoyo. Pesa ule na nyopero ni nani mimi shikulipe chikufanya nini? Atuni mutango opere ngai za nani? Nafuti eloko moko te eloko moko na sanite.
Anasema mimi namuiwa ule médecin anakukopere eko namuita urologue. Anayua ule médecin alikuwa kumuopere. Alobi akoyebisa ye médecin wana auti koopere ye kombo na ye babena urologue mutu oyo ba médecin oyo ba tretaka ba maladie urinaire urologue. Sasa tunaanza kwenda na mbesa kweli kushote. Tunaanza kwenda na yeye huko mbele mimi mkongo. Ayebisi yaka na la kisayo balo babandi kokendezela moko ye liboso ye papa François Golanda inasi. Kama tunaanza kwenda mabiro mbele tukunaenda tunafika paka fashi watu tunakuwa bloqué tunashita kwenda ngambo ya pili juu ya kumuona ule mwenyewe médecin. Bazo tambula na batima wana bazo koma esika moko boye bakomi bloqué eza na barrière moko wana bako kupusa na liboso te po bakende kutana na médecin yango. Atukwende fashi mwa tunaenda mabiro 3-4. Bakomi na babiro misatu mine boye en tout cas bakokaki ko lekate. Ule muntu anapotea kula alienda mishijue. Mutu wana abandaki kotambula na ye abungi ayebite soki akendaki wapi. Sasa mimi kutafuta bila je trouver inje ya hotel ou inje ya hospital. Na koluka mutango aseretrouver akomi libanda ya hospital wana au hotel wana. Sasa kule inje haina tena hospitali inakuwa sasa niko kuparke kule kila mtu anatafuta solution yake. Na libanda wana ekoma kite lokola hospital c'est comme si aseretrouvaki azana parke mutu aye koluka solution ya problème na ye. Naonana na mama mwa anasema niko naambia bandugu yake Mungu anasema huyu anatusaidia sheye. Juu ya kubeba nyumba kurekupere nyumba yetu tunapasha kunyang'anya pendant longtemps. Mama moko bakutani na ye esika wana ayebisie ke nyumba yetu ndako na biso basha kubeba depuis longtemps. Bazwaki yango depuis kala leo bana récupérer. Lelo bauti ko récupérer yango. Teza kufanya nini pa hii mama? Sikoyo mama wana azomituna na koko sala nini na esika oyo na mama oyo na mama juu ya hii mambo yanifanyia pona oyo makambo bauti ko salela ngai na récupérer ndako na ngai ile mama shikaje kunyambia mie mbona nasumbuliwa na bandugu yake mimi niliintervenir tu juu ya kumwambia sema tosha commission umupe ule mtu alikusaidia. Wana mama wana azoyebisa ye bana na ye pe bataki pembeni wana sikoyo ye mama abadaki kozela ye papa François yebisa ye ke bimisa commission na oyo biloko oti kozwa wana opesa mutu wana asakisaki yo po ozwa yango. Sasa jawabu natafuta kubilizia mambo ya aya yango wana sikoyo nalingi nayebisa bino makambo ya soni. Narudia mkurudia kule kwa pakitana nilikuya mina shituka. Azongaki na mbeto wana azalaki de situki. Mimi niko kujiretrouver age yangu père de 10 enfants mimi nafanya pipi leo mnyumba ya papa Robert. Hapa tunabezea njoi manguo iko umu. Yango azo yebisa bino lelo ke naza papa ya bana 10 na sali pipi na mbeto ya ndako ya papa Robert bilamba yango yo nazobimisa na sachet sikoyo awa. Imagine bo kanisa. Sasa ile saa mimi nakuwa vile binakuwa dépassé. Ekomi ndenge wana akomi dépassé. Vraiment kama leo watoto wanalamuka mama Iget analamuka au watoto kulubumbashi bibi yangu yosa kule bilenda kukoyola. Soki bana balamuki lelo ubi mama Iget alamuki na lubumbashi kuna bana na ngai nyonso bayoki ke esika na kendaki kosuba na mbeto. Bibi bia haya eza makambo ya soni. Na mimi prendre courage kuita bibi yangu mimi nasema huku kwa papa Robert shitekala hapo tena leo. Bibi yangu nitumie $300 bishishikie bia na kuya kesho. Zwaki courage ya kobenga mwasi na ye ayebisiye atindela ye $300 awa na ndako ya papa Robert akofanda lisusu te il faut afuta biye azonga lobi. Bibi yangu anajibu hivi. Mwasi na ye ayebisaki boye ile malari banashinda kutunza Kinshasa huko sura sema kama kutunza yo kulubumbashi tu pone. Alobi ba maladie wana ba koki ko soigner yo na Kinshasa te. Oza sûr que awa na Lubumbashi ba kokoka ko soigner yo ango. Shikumwite tena abeka ki sur te.
Njoo mimi nasikia sasa besoin ya mimi kwenda kwa toilette tena sasa pale après kuchanger manguo mimi naifichika sana juu kutafuta solution. Tafula yote imbo aba yamfungula juu kama mimi nashuka imbo ataniluma. Njoo mimi naifichika juu batoto bashione na mtu akaji ashone. Yango alobaki na erwana na kosala ndenge nini. Nifale era sisi ko changer ba bilamba nyonso wana na kokitana se ndenge nini mboa azaya kofungwa mala libanda moya yake nataka kusokola yango libanda wana ke moto ayeba te ezate pesa kiye ba question mingi na motu nenda kwa toilette yango atelemaki ayoke kiposa okende kusuba ke na toilette sasa mimi nenda kwa toilette era komi na toilette mimi na koyola asubi mareteria ikukuye ko tena oyo ndenge banda kosala depuis 3 ans wana ebasuba ezokangama ezali susute mina pima nasima kukontrole mina lunga parce que mina kaka na madouleur ataka ba mina shimama ataka mina tembea nikaka na madouleur moya nikaka iko nichokesha à tout moment azala kana ba douleur moko elebisaka ye mingi soki ata telemi ata azotambola ameki nano kotala soki ba douleur wana eza nano azoyoka eloko moko te kama niko kunyumba kwa Lubumbashi chitembea yake na mikulu mimi natembea paka na motoka ni kushuka kuingia kwangu nyumba uje kufanya kuingia mbio kufanya mambo fulani maanishi kalake na 500 metre na kutembea na mikulu Lubumbashi juu ya hii problem era azaka na Lubumbashi azaka kotambola kaka na motoka soki abimi na motoka eza akoti na bureau bien akoti na ndako akoka kotambola ata 500 metre te pona problème wana mais nafanya mouvement mimi najisentir mimi nakuwa libéré ina confirmer que mikoyo yote inatoka mimi nakuwa soulagé pour la première fois ameki kosala mouvement boye era azaki na toilette a sentir que masuba nyonso ebimi akomi vraiment soulagé pona mbala ya liboso depuis bambola nyonso pendant 3 ans mimi na sababu asema mimi natokea kwa intervention chirurgicale niko paka na souci pendant 3 ans asbosani ke audi abimi sikoyo na intervention chirurgicale azaki kaka na souci mimi natoka mimi nafika kwa kitanda ole dilale mimi naikala mimi samba ushiko wao natafuta kachika leo watoto watanizomea abimi wana azongi na mbeto afandi abandi ukanisa butu yango yo elinge sila bana lelo bako irlenga yawa lisaka déjà inakuwa 6h juste wana ekomi 6h juste du matin ya leo aina ya jana ya leo ya 3h ou 4h du temps na kutoka na 6h ya tongo oyo ya lelo ezaki lobite Yes. Njomi nashikia tena sauti ayoki lisusu mongongo elobi pourquoi wewe upende kushikia à 3 reprises pona nini olingi koyoka te à 3 reprises mongongo wana elobi na ye na matoi lelo na tongo oyo banakonesha sasa wanatoka kukoopere banakonesha na mule mai dosa lofaka boko na koyola ile tundu ile balikuona ule ndio banazofanyaka ingine inatoka ingine inaenda kubakia pale leo ile operation si ndio banaitosha pale ndio unaona alobi ke oyo nyonso bapasi bimelaka yo wana oyo masuba etikalaka ele usili siko suba wana bandi kusala yo pasi ekendakende na libulu wana oyo bautaki koopere yo na tongo pona nini olingi koyoka te sasa ile wewe unasema mikoyo haina mikoyo uende kashikia harufu kama njoo yo tena alobi balibisi yeke oyo yo zoloba ke eza masuba te kendo yo kasolo wana soki eza solo ya masuba mimi natoka mimi naweka kumvua aye azui babilamba wana ati yango na zolo me harufu mikoyo haina hapo tena solo ya masuba eza te kama mimi leta hii manguo soki ayaki na babilamba oyo ule nasikia harufu sana akwa asikie mbele harufu moto oyo ayokaka solo makasi aya koyoka masolo wana sasa mimi nasema kumbi intervention Mungu anaoperaka pasho kilenda pasho cicatrice yango alobaki donc Nzambe aoperaka sans pota sans cicatrice sasa mambo inanipitia mimi namuita profete ni makambo elekelaki ye tellement mingi ke abengaki profete raki mimi namwambia profete niko na dossier moi très important très urgent ile nalomba nikushukuru ayebisaki profete ke naza na dossier moko très important urgent oyo nalingi nayebisa yo profete anasema nipata kwako anasema kwangu hautaweza hautajiretrouve huko mkeni
ayebisaki eke afengaki soki akokoya ata na ndako profete ayebisi ye na ndako koyeba te lokola oza mopaya awa na Kinshasa. Njo hapa mimi nakuya nikuonesha tu asema Mungu anatendaga ile saa unapenda Mungu akutendee. Yango ayewa kolakisa eglise ke Nzambe asalaka, Nzambe auti kopere ngai ya kubikisa ngai. On acclame ce son pour le roi des rois. Sur la masuba des appuis. Amen, amen. Mettez la l'esprit sur ma bouche. Que soit la grâce, que ce miracle continue à exister. Que le processus de la délivrance ne s'arrête pas. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, celui qui m'a établi, continue à faire ses miracles en toi. Chaque fois que tu croiras à mon Dieu, et tu obéiras à sa voix, laisse que le miracle te soit comme partage au nom de Jésus. Amen. Mungu abibariki. Amen. Mais sasa kuko ile kilonda walinyopele mpaka sasa iko najiferi santi. Abitishi koyo na soyo kamwa babashi mwa badule. Oyo badule Neti mtoto operation. Na hapa sasa iko nashikirika na hapa sasa. Azoyoka yango tisiko ya telemi yao. Mungu abariki sana. Nzambe apambola biso. Tobete lizambe maboko ya kotelema. Betela ye maboko. Voici le miracle qui accompagnera tous ceux qui auront crié. Tous ceux qui auront crié à son nom, le miracle sera disponible. On acclame très fort pour le roi des rois. Betela ye excuse maboko.